নমস্কার বন্ধুরা, সুরালয় ডেলি ব্লগে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আগের ভিডিওয়ে দেখেছেন আমরা উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে বাবাকে দর্শন করেছি। তারপর কাল ভৈরবের মন্দিরে গিয়েও সেখানে কাল ভৈরবকে দর্শন করেছি। এবার আমরা আরও অন্যান্য কিছু এখানে যে ছোট ছোট মন্দির আছে, দর্শনীয় স্থান আছে, সেগুলোতে যাচ্ছি। উজ্জয়িনীর প্রতিটা মন্দিরে কিন্তু শিপ্রা নদীর ধারেই গড়ে উঠেছে। মহাকালেশ্বর মন্দির, কাল ভৈরব মন্দির এবং এখন আমরা যে কটা মন্দির এবং দর্শনীয় স্থানগুলো দেখব, এগুলো সবই কিন্তু শিপ্রা নদীর ধারেই অবস্থিত। প্রথমেই আমরা চলে এসেছি মহর্ষি সন্দীপনের আশ্রমে। যে গাইড ভাই আমাদের নিয়ে এসেছে সে এখানে সমস্ত ইতিহাস কথা সব বলছিল। যদি অরিজিনাল ভয়েস দিতে পারবো না, কারণ প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে, আর ওদিকে লয়বাবুর মেজাজ খারাপ, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না। ও চাইছে এখান থেকে গিয়ে ঘুরে ফিরে সব কিছু দেখতে। আমরা বললাম দাঁড়াও, আগে শুনি, তবে তো বুঝতে পারবো বিষয়টা কি, এখানে এটার মাহাত্ম্য কী। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক মতে মহর্ষি সন্দীপন ছিলেন একজন মহান ঋষি ও গুরু, যিনি ধর্মশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রে ভীষণ রকমভাবে পারদর্শী ছিলেন। ইনার কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও তার দাদা বলরাম এবং বন্ধু সুদামা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ছোটবেলায়। এবং এই আশ্রমেই শ্রীকৃষ্ণ তার গুরু দক্ষিণা হিসেবে মহর্ষি সন্দীপনের একমাত্র মৃত পুত্রকে যমরাজের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যা ভীষণ রকমভাবেই অলৌকিক একটা বিষয়। যদিও এই আশ্রমের বেশ কিছু ভিডিওই কিন্তু আমরা দিতে পারবো না, মানে এখানে অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে যেগুলোর ভিডিও আমি দিতে পারবো না, কারণ সেই জায়গাগুলো ক্যামেরার ব্যাপারে একেবারে রেস্ট্রিক্টেড। তো এই জায়গাটায় খুব সুন্দরভাবে নানা রকম ছবি এঁকে কীভাবে ঋষি সন্দীপনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, বন্ধু সুদামা তারা নানা রকম বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে, সেগুলো ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভীষণ সুন্দরভাবে এখানে এই ছবিগুলো আঁকা আছে। আমি সমস্ত ছবিগুলোই ধীরে ধীরে আপনাদের দেখাচ্ছি, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে কত রকম শিক্ষা মহর্ষি ওনাদেরকে দিয়েছিলেন। এই জায়গাটা এসে তো সুর আর লয়বাবুর ভীষণই ভালো লেগেছিল। দুজনে ঘুরছে ফিরছে, খেলা করছে, আর মা এটা কি ওটা কি, বাপি এটা কি ওটা কি করে করে আমাদের পাগল করে দিচ্ছে। আসলে ওরা হিন্দি আর ইংরাজিগুলো পড়তে পারছে না, ওরা শুধু ছবিটা দেখছে, সেটাই জানতে চাইছে যে এখানে কি হচ্ছে বলো। ভিতরে ঘুরে ঘুরে তিন ভাই বোনে আলা হয়ে গেছে, তাই এখানে বেরিয়েই আগে তিনজনে বসে পড়েছে। এরপর এখানে মানে এই আশ্রমের মধ্যেই আরও যে কয়েকটা জায়গা আছে সেগুলো আমরা আগে একটু দেখে নিই।
এই জায়গাটাতেও প্রচুর ছোট ছোট ছবি রাখা আছে, এরকম কাচের মধ্যে আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন। যদিও সবাই বাইরে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু লয়বাবুকে নিয়ে আমাকে এখানে ঢুকতেই হয়েছে, কারণ ও সব কিছু না দেখে বেরোবে না। তাই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি অত ভিডিও করতে পারিনি। ও ঘুরছে সেটাই শুধু একটু দূর থেকে তুলে নিয়েছি, কারণ আপনারা বুঝতে পারবেন জায়গাটা কেমন। আর যেহেতু আমরা খুব তাড়াতাড়ি ঘুরছি, তাই ভিডিওটা খুব নড়ছে। এই দেখুন, এখানে আছে একটা বড় কৃষ্ণের মূর্তি, এদিকেও আছে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, কিন্তু সেদিকটায় ছবি তোলা বারণ আছে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি। ও তো বাপিকে দেখেই মার দৌড়। আর ছেলে আমার দেখছি আজকে যেখানে সেখানে একেবারে মাটিতে মাথা টেকিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করছে। अभी अपन जिस मंदिर पे आए ना, ये मंगल भगवान का जन्म स्थान और जन्म भूमि है। ये मंदिर पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में एक मंदिर है। जैसे ही महाराष्ट्र में शनि सिंगापुर में शनि भगवान का जन्म स्थान है, ऐसे हमारी अवंतिका नगरी में मंगल भगवान का ये जन्म स्थान है। अपन मंगल भगवान की मंदिर पूरी पृथ्वी में एक मंदिर है और पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में एक है। अब इनका जन्म ऐसे हुआ था, शिव जी एक नंदकासुर राक्षस से युद्ध कर रहे थे, तो इनके मस्तक का पसीना धरती माता के गर्भ में पड़ा था। वो धरती माता के 2 भाग हुए थे, वो शिवलिंग के रूप में इनका जन्म हुआ है। अपन शिव मंदिर तो जाते हैं ना, शिव जी की सवारी कहीं पे देखते हैं अपन, शिव जी की सवारी नंदी जी देखते ना, पर यहाँ शिव की सवारी आपको नंदी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको भेड़ ने मेंढा, जो राजस्थान में ही पाया जाता है। इनको भेड़ की सवारी सौंपने के 2 कारण है, एक महेश और वचिक 2 राशि के स्वामी और 21 कष्टों के अधिपति है। जिसकी शादी नहीं होती है, बाल बच्चे या बच्चा घर में कर्ज नहीं उतरता, अगला कार्य पूर्ण नहीं होता, कुछ भी कार्य आती हो, क्योंकि अपने सर में मंगल दोष बैठा रहता है, उसकी वजह से अपने घर परिवार में दिक्कत आती रहती है। ये जो मंदिर बना हुआ है अर्जुन के बोला जाए, ये जो मंदिर बना हुआ है पूरी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पे मंदिर है, पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में। कर्क का नाम सुना आपने? कर्क। इसी मंदिर से विराजमान है। इस मंदिर से महाकाल और महाकाल से साम्राज्य जाके खत्म हो चुकी है। अपन शनि भगवान के किसी भी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, शनि को शांत करने के लिए अपन क्या करते हैं? तेल वगैरह चढ़ाते हैं। शनि को शांत करने के लिए अपन बार-बार तेल चढ़ा सकते हैं, पर यहाँ पे पूरी लाइफ में अपने को एक ही बार चढ़ाना है, क्योंकि गेहूं, मसूर का दाल और एक लाल कपड़ा, जो कि यहाँ पे छोटा सा दान चढ़ेगा। उस दान से आपको 3 चीज़ों का फायदा और आपके जीवन में 21 कष्टों का निवारण मिलेगा। पहली चीज़, सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए रहेगी, और उस दान से आपको घर वगैरह एंट्री, शिवलिंग को छू के शिवलिंग के पास बैठने का आपको अवसर मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये रहेगी। दूसरी चीज़, काल सर्पदोष, मंगल दोष, शनि दोष और पितृदोष, अपने पितरों अपने परेशान करते हैं यहाँ गेहूं मसूर की दाल देने से उनकी शांति के लिए। और तीसरी चीज़, अपनी यात्रा जब भी मंगल में करेंगे अपन माँ मंगल को दान का भोग लगाएंगे, वरना अपनी यात्रा अधूरी कहलाती है। इसलिए माँ मंगल को दान का भोग लगाना अनिवार्य रहता है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखने का, मनोकामना आप लोगों को एक करने का और एक दूसरे को बिल्कुल 40 दिन तक शेयर नहीं करने का। जब पंडित जी अपने नाम, अपने सरनेम पूछेगा, अपना नाम अपनी राशि से चढ़ाने का है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं के लिए दान चढ़ता है। अगर आप लेके एक दूसरे से शेयर करोगे तो दान किसी का नहीं लगेगा। दान को अपने नाम, अपनी राशि से स्वयं के लिए लेके जाना, क्योंकि पूरी लाइफ में अपने को एक ही बार यहाँ पे चढ़ाने का है। ठीक है ना? आप लोगों को मंदिर समिति की तरफ से 2 मिनट का गाइड और होगा, समझ लेगा पहले, उसके बाद अपना अपना दान लेने का अलग अलग, उसके बाद मंदिर के अंदर जाने का है। ठीक है, जरूर इनको लेके जाओ। এখন আমরা এসে গেছি শ্রী মঙ্গলধামে। মহাকালেশ্বর মন্দির, মহর্ষি সন্দীপনীর আশ্রম ও মঙ্গলধাম, এই 3টিকে উজ্জয়িনীর ধর্মীয় ত্রিবেণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুরাণ মতে এক মহাযুদ্ধের সময় শিবের সঙ্গে অন্ধকাসুরের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। তো অন্ধকাসুরকে পরাজিত করার সময় শিবের ঘাম ঝরতে থাকে, উনি এতটাই পরিশ্রান্ত হয়ে যান। তো এই স্থানে সেই ঘাম পড়েই মঙ্গল গ্রহের জন্ম হয়, অর্থাৎ এই স্থানটাকে, এই মন্দিরটাকে মঙ্গল গ্রহের জন্মস্থান হিসেবে ধরা হয়। এই মন্দিরে মঙ্গল দেবতা হাতে ত্রিশূল, গদা ও পদ্ম নিয়ে মহিষের উপরে বিরাজমান, আর তার চারদিকে আছে শনি, গণেশ, হনুমান, ব্রহ্মা। অবস্থান, দর্শনীয়তা ও আকাশবিজ্ঞানের দিক থেকেও কিন্তু এই মন্দিরটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মন্দিরে বিশেষভাবে যে পূজা হয় সেটি হচ্ছে মঙ্গল দোষ কাটানোর পূজা। তো আমরাও দেখছিলাম প্রচুর লোক বসে আছে, প্রচুর পুরোহিতের সঙ্গে নানা রকম পূজায় ব্যস্ত। আর এই দেখুন, আমার শিব ভক্ত ছেলে যেখানে যত ঠাকুর দেখছে চলে যাচ্ছে, পুজো দিচ্ছে, আর সমস্ত ঠাকুরকে এইভাবে গড় হয়ে প্রণাম করছে। এরপর আমরা যাব 51 সতীপীঠের একটি সতীপীঠে, আর সেটাকে আমি আলাদা ভিডিওতেই দেব। তাই ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।